میرے آقا کی ایک شان اور بھی بیان کر دوں میرے عزیزو، ہمارا یہ جلسہ یہاں جو رونق لگی ہوئی ہے اسی کے چلتے ہوئے، اسی کو مثال میں رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا ایک دستور ہے، یہ اسٹیج آپ نے سجایا، صبح سے ہو سکتا ہے سجا رہے ہوں گے، والنٹیئر یہاں پر ترتیب دے رہے ہوں گے، یہاں پر بہت سارے کارکنان محنت کر رہے ہوں گے، پھول لگائے، اسٹیج سجائے، اور کس کے لیے سجائے؟ ایک مقرر آئے گا، ایک خطیب آئے گا، یہ علماء آئیں گے، اسی لیے۔ چلے میں دوسری مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں بھی منڈپ سجایا جاتا ہے، یا ہال میں ہوتی ہے آپ کے ہاں، ہال میں بہت ساری چیزیں سجائی جاتی ہیں، کرسی رکھی گئی، پھول لگائے گئے، ہر طرح سے زیب و زینت کیا، کس کے لیے؟ میاں دولہے کے لیے نا۔ باراتی پہلے آ جاتے ہیں کچھ استقبال کرنے کے لیے، پھر دولہا آتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، نکاح ہو گیا اور کھانا کھا لیا لوگوں نے، اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی، دولہا اگر چلا گیا تو مجھے اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، اے مسلمانوں سچ بتاؤ، دولہا چلا جائے محفل سے تو کیا وہ سجاوٹ ویسی رہے گی؟ کیا وہ حال میں زیب و زینت ویسی رہے گی؟ سب نکال دیا جائے۔ ارے شام ہونے سے پہلے پہلے حال بحال بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں سے ساری زینت اور ساری زیب و آرائش ختم کر دی جاتی۔ ان سے پوچھے میاں کیوں نہیں رکھتے؟ کہا اب دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی، دولہا آیا، نکاح بھی ہوا اور چلا گیا، اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے ہیں، پھول نکال دیتے ہیں، کرسی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا، یہی چلتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا، پھر آسمان کا چھت تانا اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے، ستاروں سے جگمگایا گیا، چاند اور سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا، اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا، یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا۔ اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد نبی آنے والے ہیں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں، وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے۔ میرے عزیزو، یہ زمین کا فرش اور بچھونا، یہ آسمان کا چھت اور یہ درختوں کے کمکمے، یہ سمندروں کا لہلہانا، یہ خوبصورتیاں، تاروں کا جگمگانا، چاند و سورج کا جھلملانا، یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی۔ اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ارضی، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، اور نہ ہی دنیا کو بناتا۔ یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی۔ اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی، زمین بچھائی گئی، آسمان کا چھت تانا گیا، یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا۔ 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری، اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے، دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے، اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے، پھول نکال لیے جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، زمین و آسمان سجائے گئے تھے، ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے، تو اب میں یہ پوچھتا ہوں مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں، ان اشیاء سے اگر تم پوچھو گے تو یہ ببانگے دہل کہیں گے، سورج بھی کہے گا، چاند بھی کہے گا، تارے بھی کہیں گے، زمین و آسمان بھی کہیں گے، اے عقل کے اندھے ذرا آنکھ کھول اور دیکھ، دولہا گیا نہیں، روپوش ہوا ہے، سلطنت اس کی محشر تک قائم ہے۔
وہ दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये ज़मीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज़ लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आज़म कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हाँ एक बात ये भी, किसी ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं, आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ान गिरामी, जुमले बदलो, और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखें आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं पाया और ना ही उनके ज़माने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी बिहम्दिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में यह जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है, और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, एक शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर। एक बादशाह अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूच व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को हैं तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीज़ान गिरामी, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफ़ा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो, बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं, वजीरों का भी दरबार हुआ करता है। और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं, ये बेअदबी समझी जाती। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, ये बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए तो यह कहा जाता कि नहीं अब बादशाह छुट्टी पर जा रहे हैं, सल्तनत उठाई जा रही है, कामों काज खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि वजीर जो होते हैं वो इस बात की अलामत होते हैं कि रियाया अपनी हाजतें बयान करने के लिए आ सकती है, सल्तनत का दरवाजा खुला है, इस बात की अलामत होती जब भी वजीर बैठा करते। ये दस्तूर हुआ करता। अब आओ मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 4 वजीर अता किए। कितने? 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन पर मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। और सारी हदीसें पढ़ना, हदीस के रावी यही कहते हैं, मुस्तफ़ा आए, अबू बकर और उमर साथ में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अबू बकर उमर पहलू में थे।
यही हदीसों में अक्सर आपको मिलेगा। कोई महफिल ऐसी नहीं मिलती जहां हजरत अबू बकर और हजरत उमर ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महफिल में हाजिर बाश। मेरे अजीजों, ये हम सुन्नियों का अकीदा भी है और हमारा ये विजदान कहता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन हैं, बादशाह आज़म हैं। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वज़ीर की तरह आपके साथ साथ रहते। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़ाए नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खजरा के नीचे जहाँ मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें। हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं। चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हजरत उमर दफन होते हैं, और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हजरत आयशा कहती है मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हजरत उमर ही वहां दफन हो, और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरा पाक में मेरे आका आराम फरमा है और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना यह चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर यह कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफ़ा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है और बगल में अबू बकर और उमर वजीर बन करके आज भी तशरीफ फरमा है। अज़ीज़ान मुकर्रम, बादशाहत आज भी कायम है और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमा है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब सूर फूंका जाएगा क़यामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किस शान से बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार।